Rama Pangeran Ilen Sebeningrat bin Pakis Haji Nasab Pangeran Jayawikarta bin Sultan Sepuh Pak Amir Sena Prorawo wargi Magersari yang masih di luar dipersilakan untuk memasuki tempat yang telah kami sediakan. Para tamu yang hadir mohon bersabar, nanti Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha akan segera memasuki ruangan dan acara akan segera dimulai. Untuk itu silakan menempati tempat yang telah kami sediakan seadanya. Dan mohon dimaklum tempat yang kami sediakan barangkali kurang berkenan dan dalam hal penyajiannya. Nanti acara ini akan dipandu oleh Kang Rahmatul Iman untuk dari acara ke acara jumenengan. Di sini ada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus jumenengan pewaris Pangeran Ilen Sebeningrat bin Pangeran Pakis Haji Sebeningrat Nasab Pangeran Jayawikarta bin Sultan Sepuh IV Amir Sena Kesultanan Kasepuhan. Demikian pemberitahuannya dan mohon bersabar, nanti sebentar lagi Pangeran akan hadir. Terima kasih.
Selamat datang Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha, pewaris Pangeran Ilen Seminingrat. Selamat datang tamu dari Jakarta, Abah Husna Haji. Silakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan, mendampingi Pangeran Wisnu. Untuk ibunda sudah ada. Keluarga dari Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha, Ratu Nenika, Ratu Neka untuk mendampingi. Baik, sebelum acara dimulai, perlu kami sampaikan dan berikan keterangan tentang silsilah Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha. Silsilah dari nasab yang pertama, Gusti Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, Pangeran Pasarean, Pangeran Muhammad Arifin, Pangeran Sedang Kemuning, Pangeran Suarga, Pangeran Dipati Cirebon ke-1, Pangeran Emas Jainul Arifin, Panembahan Ratu Pakungwati ke-1, Pangeran Dipati Sedang Gaya, Pangeran Wira, Pangeran Dipati Cirebon ke-2, Pangeran Karim, Panembahan Girilaya, Panembahan Ratu Pakungwati ke-3, Sultan Sepuh Muhammad Abil Makarim Samsudin, Pangeran Martawijaya, Sultan Sepuh ke-1, Sultan Sepuh Muhammad Tajul Arifin Jamaluddin, Sultan Sepuh ke-2, Sultan Sepuh Jainuddin, Sultan Sepuh ke-3, Sultan Sepuh Amir Sena Jainuddin, Sultan Sepuh ke-4. Kemudian Pangeran Jayawikarta, ini adik kandung Sultan Sepuh ke-5 Sofiuddin Matangaji. Pangeran Mukhtar Wiranantarja I, kemudian Pangeran Jafar Siddiq Bahrun Wiranantarja II, kemudian Pangeran Pakis Haji Seminingrat, kemudian Pangeran Muhammad Ilen Seminingrat, dan sekarang Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha yang sebentar lagi akan diberikan dauh oleh ibunda tercinta, yaitu untuk pengangkatan putra mahkota atau pewaris Pangeran Ilen Seminingrat bin Pangeran Pakis Haji Seminingrat. Baiklah para hadirin, para tamu undangan yang telah hadir, sebentar lagi acara akan segera dimulai dan kami serahkan atau terlebih dahulu dengan hadrohnya. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى كافة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها ثم إلى روح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. أبتدئ الإملاء بسم الله العلية مستدرا فيض البركة على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد ما ورده سائقة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في البراق الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإدرة الظاهرة النبوية ويقوم صحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل واضحة الجلية وحفظا من الغاية في الخطاة الخطاء وخطاه وأنشر من قصات المولد النبي بردا حسنا عبقريا ندما من النسب الشريف عقداك حل مسامع بخلاه وأستعين بعون الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عاجل اللهم قول الكريم بعرف الشديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء وتواضع ويكشف نعله ويرفع ثوبه ويهلب ثاته ويشير في خدمته بسيرة سرية يجلس معهم ويعود مرضاه ويشيع جنائزهم ولا يكر فقيرا تدفعه الفقر وأشواه ويقبل بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا يباس تنجتني بالعطية يوما إذا رفعت إليك في الأرض كفى يا من تنسى في ذاته وصفات الأحدية عن أن يكون له فيها النظائر وأشبه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استنى الأنام إلى قدرة القيومية ورشد بفضله من اشتقته واجتهده نسألك الله بأنوارك القدسية التي أزهت من ظلمات الشك تجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعة أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في أقوال وأقدام الإسلامية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين ما طلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتبني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وعسره وعيه وتشهد لنا من صالح الأعمال مع الزدرة وتعم جمعنا هذا من خزائن السنية برحمة ومغفرة وتديم عما سواك غنى
اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أنبله فيك رجاء وقد سألناك راجنا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعة وأصل الرعاة والرعية وعدل الأجر من جعل الخير هذا اليوم أجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم سياب سيدي سبسب الله واغفر لناس جهاده الدرود المحبرة في المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته المؤتمر وحقق له الصوم بربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنه واستر له عيبه وعجزه وعصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أنصخ إليها سمعه وأسراره اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شرفت الآذان من وصف الدر بأقراط الجوهرية وتحلت صدر المحافل المنيفة بعقود هلا وأفضل الصلاة والتم التسليم. Ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampunipun sedang Papa Pangeran Muhammad Inden Suminingrat bin Pangeran Pakis Haji Suminingrat kagem ngleresaken pakem nasab turun temurun kaluargi sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon kalian ngraksa adat budaya Keraton Kasepuhan Cirebon. Ndedasar silsilah nasab lan selajengipun. Limbang hak turun temurun Kesultanan Kasepuhan lan selajengipun. Kalih puniki dipun dawuh lan ninggahaken putra mahkota Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha pewaris Pangeran Muhammad Ilen Suminingrat bin Pangeran Pakis Haji Suminingrat nasab Sultan Sepuh kawan Amir Sena selajengipun disukani tanggal jawab kagem ngraksa pakem adat budaya pusaka lan kesugihan Keraton Kasepuhan Cirebon ingkang manfaat kangge rakyat lan wargi Kesultanan Kasepuhan. Inggil nami setana wargi Kesultanan Kasepuhan mekaten dawuh puniki didamel. Ibu, tenang. Mbak. Yang baju kuning. Mbak. Mau kelihatan namanya. Baju kuning sudah muncul katanya. Baju kuning. Nadia, ini jangan maju. Belum. Pak, di belakangnya anu Pak. Kuning. Oke, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibunda dan keluarga, yang saya hormati para sepuh, bini sepuh,
Yang saya hormati tamu undangan yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Yang saya cintai santana dan magersari wargi Keraton Kasepuhan. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa berkumpul dalam acara Maulud Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tingkatkan keimanan kita sebagai dasar agar teguh menjalankan syariat Islam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya sebagai pewaris Rama Pangeran Muhammad Ilen Seminingrat bin Pangeran Pakis Haji Seminingrat, nasab Pangeran Jayawikarta bin Sultan Sepuh IV Amir Sena Kesultanan Kesepuhan, sangat sedih dan prihatin atas kejadian perebutan tahta pemangku adat Keraton Kasepuhan yang sampai saat ini semakin menjadi dan menggelapkan sejarah Kesultanan Cirebon hingga di mata dunia. Alexander adalah anak ideologis kepentingan politik VOC. Saat itu telah mewariskan propaganda kekeliruan dan menjadikan keturunannya sebagai korban. Saat ini pemerintah Hindia Belanda sudah berakhir dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak sepenuhnya mengembalikan fakta sejarah raja-raja pribumi, khususnya Kesultanan Kasepuhan, kepada yang sebenarnya. Saudara Raharjo Jali, Lukman Zulkaedin, dan para zuriah, kita semua adalah saudara. Dan sebagai pewaris tidak elok memperebutkan tahta dengan cara bertikai. Mari duduk bersama tabayun dengan bermusyawarah, tunjukkan data dan fakta secara kesatria demi mengembalikan marwah Kesultanan Kesepuhan di mata dunia. Mari kita bersatu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara bidang adat Kiai Haji Muhammad. Selanjutnya juru bicara bidang hukum Bapak Muhammad Ikras SHMH. Selanjutnya yaitu juru bicara bidang umum Bapak Darsono. Selanjutnya yaitu Kepala Sekretariat Bapak Junaidi. Kami persilakan untuk duduk kembali. Sebetulnya tadi setelah pembacaan dauh ibu, tapi karena sedikit lagi acaranya, jadi kita sekalian di akhir acara ini. Saya membawa garas, melakukan saweran bagi para wargi dari juru bicara hukum Pak Raden Mas Nur Cahyo dari keluarga Yogyakarta,
ada Ibunda Ratu Suningrat dari Kerajaan Tembong Agung Sumedang. Dari lawyer ya, advokat dari Jakarta yang berkenan hadir. Terima kasih sudah mengucapkan selamat. Dan bagi para tamu undangan yang belum kami sebutkan satu persatu, mohon dimaaf. Silakan yang mau mengucapkan selamat, mohon. Bagi yang mau sesi foto juga dipersilakan untuk bersiap-siap. Silakan Kang Andri mau mengucapkan selamat. Dari mana? Oh iya, silakan. Silakan dari jangan silakan untuk memberikan ucapan. Pegang kami ucapin selamat. Untuk keluarga kita lakukan sesi foto bersama kepada para tamu untuk dipersilakan mengambil posisi di keraton. Tapi mungkin kalau keraton baper, jadi dia sudah membuat surat penolakan dan surat tidak menyetujui adanya jumenengan di Keraton Kasepuhan. Makanya ada beberapa pihak kepolisian dan tentara untuk menjaga Keraton Kasepuhan. Kami tidak mau melakukan sebuah tindakan kekerasan karena kami dididik oleh nabi kita, dididik oleh orang-orang tua kita untuk berlaku lebih sopan ketimbang yang lain. Saya tidak mau menggunakan media kekerasan. Data-datanya apa aja? Oh, ada banyak. Di antaranya ada akte lahir Mama Ilen yang memang di situ bapaknya sebagai raja, dan itu ditandatangani oleh, kalau orang dulu orang Belanda membuat surat itu nggak mungkin suratnya asal-asalan, dan banyak lain data-data yang lain. Artinya babonnya jelas ya? Oh jelas. Kalau kita misalnya contoh misalnya kalau kita tes DNA, kok kita nggak takut kok. Tes DNA, saya yakin dengan tes DNA itu kita akan tahu siapa sih sebenarnya Pangeran Sunan Gunung Jati gitu. Oke. Ya, Pak Punten nama lengkap Pak? Saya Muhammad Anas. Muhammad Anas. Saya sebagai jubir adat. Muhammad Anas. Muhammad Anas. Hanas. ANAS. Anas. Oke, makasih. Jubir adat.